Okay, so since we're done with the chapter 1, first chapter, simple stress, now let's deal with simple strain. So detailed na to ha. Discuss na ning buong nasa book. Since gusto mo ka mag-advanced study, aron basic na lang nimo ikitudlo na sa injo. Sabot na jud ka. So sige. So our main concern in the preceding chapter daw was the strength of the material. Though ayan, that is the relations between load, load, area, and stress. So, one of the strength of materials lang yan. Kung kino-consider as strength of materials is yung stress nga. Yung ginagamitan natin ng stress. So, stress is force over area. So, yun, load, area, and then stress. So, we now consider other major field of the strength of materials. So, yun na nga, the changes in shape. So that is, other term doon ay deformations. Okay, so that accompany a loading. Okay, so although we limit ourselves here to actually loaded bars, pag ingong ginig actual, so muna nakay object no, anya ang force niya kay along the axis, perpendicular sa axis. Ano, actual stress na siya. No, actual loaded bars, the principles and methods developed apply equally well to the more complex cases of twisting and bending. Yung twisting, mani torsion, sunod ni. After ani, anya, bending, sunod pa ato. Murag man sa torsion kay shear and moment man, sakto ba? Human sa torsion, shear and moment lagi, bag-o ng stresses na adiritong bending. Anya, deflection na, sunod. Okay, so in particular, we should learn how to apply the geometric relations. So, money. So, kinahanglan, okay na ka sa geometry. Bago, para makasolve aning mga strain, no? Strain problems or problems involving strain. Kasi, ina-apply natin yan, geometric relations between elastic deformations, which in combination with the conditions of equilibrium, itong conditions of equilibrium mo nasa statics, summation of forces along x equals 0, summation of forces along y equals 0, o summation of moments equals 0. Mo conditions of equilibrium. So that is for 2D, no? Pag 3D, syempre, unom na sila kabuok. Ngapod kay summation of forces along XYZ, yan. Summation forces along X, along Y, along Z, tapos moment along XYZ. So, unom na sila, di ba? Okay, madagdagan manig summation of forces along Z equals 0. Kini, moment along X, moment along Y, moment along Z. So, moment to sa statics, di ba? Pag 3D to. Pag 2D, tulor na sila. Okay, the relations between the loads and the deformation will enable us to solve statically indeterminate problems. Kay, pag ingnon gani natag statically indeterminate problems, ibig sabihin ato, ang number of equations or number of unknowns, yun ko na lang, okay, greater than na siya sa number of equations. Okay, kung statically determinate ra gani, number of unknowns equal ra na sa number of equations. So, solvable siya, no? Pero kung inani, number of unknowns greater than na sa number of equations, kin number of equations mo conditions of equilibrium. Pero kung sobra na gani ining unknowns, so muna na mo gamit na kag compatibility yan. Compatibility equation tawag na to ato eh. So, muna pangitaan na to relations ang load of deformation. So, sa strain, muna gamit na to sa pag-solve ng strain. So, maghimo tag strain diagram or deformation diagram. So, ayan. The stress strain diagram, discuss nato ni. So, syempre, stress, prerequisite man na, mong una gi-discuss. So, there is a strain. Kalimti itong stress. Kaya kinahanglan, pagyapon nato to. Okay, so the strength of a material is not the only criterion mo gani giingon, di ba? That must be considered in designing structures. So, dili ra strength of material, kundi ang stiffness pud niya, stiffness of a material is frequently of equal importance. Okay, so hindi ra stress og strain, kinahanglan pa ning stiffness.
So munag ka nang naay elasticity. Wag na kay nakita ang elasticity. Stiffness na siya. Mamaya ma-discuss mo po na nato. So to a lesser degree, such properties as hardness, toughness, and ductility determine the selection of a material. Okay, hardness measured by Mohs scale. Mohs scale ba to? Mohs scale lagi. Toughness. Okay, ability to resist. Mga abrasion man siguro ni. Tas ductility kanang ability to murag ma-deform nimo tong material, no? Okay. Sana. For example, ang steel, ductile siya, di ba? Ma-deform nimo sa other shape. Ano, ductile siya. Okay. So, or kaya mo undergo og plastic deformation, ano sa ductility. Then, determine the selection of a material. So, these properties, as mentioned, din nga, yung tatlo, are determined by making tests on the materials and comparing the results with established standards. Although, a complete description of this test is the province of materials testing. Province talaga. And hence will not be given here. So, one of the tests, mo ni tension test of steel. Unsay test ang gigamit aron makahimo og stress strain diagram? Mali mo may conceptual tanungan sa inyo, di ba? So ayun na. Tension test or kuan rin tensile test ng steel and its results will be considered because it helps to develop several important basic concepts. So ano may unsa man ang mga concept na. So na ni numbering dire maagian ra na nato. Okay, so if a specimen of a structural steel daw is gripped within the jaws, may by sample problem ani, awa. So inani man ang figure anang kuan god kanang tension test of steel, nani man na sadya. Murag maghimo ka og inani nga shape sa steel na. Andya na man na makay machine, i-grip na sadya dere both ends. O nya hilaon na sadya if i-apply na nimo og tension force and tensile force. Sa aron pa mo na imo-monitor ni siya unsay mahitabo sa material in cross section niya upon applying sa load. So mo na. So if a specimen, mo na lagi to. If a specimen of a structural steel is gripped within the jaws of a testing machine and the load and the extension is specified length are observed simultaneously. Why extension. So panganlan dai ni butangan dai ni og murag gauge length. Murag gauge ba, murag basehan kung unsa sa jahing giunsa sa pag haba, mo ni sabihin natong gauge length L sub O. After applying sa test, siyempre mohaba na sa no kay tension man ni. So i-measure nimo tong deformation ato. So mo na ma-compute man na sa machine nga ginagamit. Sa kuan kanang UTM good. Universal testing machine, pwede na siya compression of tension. Okay. Saan naman to ani? So, okay, we can plot these observations mo lagi on a graph on which the ordinates represent the load, mo na load, and the abscissa represent extension. Murag ko ani extension kay kanang deformation. Kay kainumdum ko sa among thesis ako na nagpa-test me no. Ay, ang results load deformation ang hatag dili dayon ing ani stress over stress strain dili na ihatag ang ihatag sa imo initially ang raw jud ana kay load deformation mo ni load unya mo ni ag deformation pagka deform niya so ay na kay makuhang graph ana unya mo na imong gamiton aron makaimo kag stress strain curve mo ni sadya. Okay, so figure 2-1, muna ni, figure 2-1 represents such a graph. So, ayan. Okay, and then notice that we did not plot, mo lagi, load against extension. Di ba? Dili inana, load against extension. Mo ni grow makuha. Hinumduman ina sa thesis na mo. Na. So rather, unit load or stress. Naka-stress ang gigamit with respect so against unit elongation. So stress over strain. So mong gitawag ni natog stress strain diagram. Kaya ang stress mo nag nasa y-axis, ang strain na sa x-axis. So nanara no? Stress strain diagram. Okay, technically known as strain. So only by reducing observed values to a unit basis can the properties of one specimen be compared with those of other specimens. For example, steel, no?
compare nimo na siya sa uban unsa may ubang material diri naman na diri. Ah, pwedeng cast iron, aluminum, concrete. So steel ang pinaka taas. Ma-discuss nato na unsa na naa sa mga sa grapha na sa stress strain diagram. Okay, so the diagram figure 2.1 is called the stress strain diagram. The name being taken from the coordinates. Mula gito, ang stress mo y-axis and ang strain mo x-axis. So ang stress, kinamdum pa naman siguro no, mo force over area ra na. Ang bag-o nato diri kining strain. Okay, ma-discuss ang pod ni. Okay, dere lagi. So to obtain the unit deformation or strain, so it would seem obvious to divide the elongation, divide by length. Mora, ang extension niya either compressed or murag ang kuan din niya ang change in length. Okay, so pwedeng elongation, pwedeng compress, no? Pwede siyang elongation, pwede pong shortening. Lengthening or shortening. Lengthening, syempre, kapag tension. Shortening, kapag compression. Good. Okay, so deformation, divide nimo sa original length. Nanara ang formula sa strain. Maong, ang unit ani kay unit of length baya. Sabihin natin mm. Unit pod ani kay unit of length pod baya. So mag-cancel ra na siya. Maong, ang strain kay unitless. Actually, ko ani epsilon ni siya. Epsilon, murag ginani ba Greek letter. Murag 3 nga pinabali na mirrored. Okay, so ayun, the strain is so computed. Kaya murag differential ra ni. Kay murag in kuan ra ni ba? Pang-derive sa formula, pero okay na kini ra man na to kapag mura man ni kapag kuan sadya dili uniform ba? Di consistent ang cross section na. Okay, so asa? So that's figure 2.1a mo lagi ni determines the average. Average siya atong gina-compute ani. Actually, 2.1 dapat 'di ba? So small that the strain must be constant over the length L. However, under certain conditions, the strain may be assumed constant and its value computed from the equation 2.1 mo lagi ni. So these conditions are as follows. So mo mga condition are magamit nato to. So ang specimen, ang material na ginamit kay must be of constant cross section. Dili siya tapering, di siya ngani, di siya ngana. Okay, di siya magte-taper. Constant ra yung cross section. Baga pantay-pantay all throughout. Nanara. Sabihin nato ani monig 5 mm. Sabihin nato pipe na or kuan na lang, rod na lang aron kuan ba? Magamit po nato sa CE no. Gandang example pod. Ingnan nato 10 mm. Ay wa da. Ingnan nato 10 mm rebar. 10 mm. Dire pod sa PCAS at the other section 10 mm pod. Constant na siya, di ba? So applicable na siya ana. Pero pag tapering gani natay formula pod kuan ana murag derivation pod ana. A material must be homogeneous. Pag homogeneous gani from the word homo single, di ba? So uniform all throughout sa bawat section properties niya asa ka makita ana. Okay? So bawat section niya, bawat part niya, pare-parehas na nagmakitaan, pare-parehas na nag-properties, mo nag-homogeneous. Okay, na po na sa concept sa chemistry, di ba? Homogeneous, heterogeneous mixture. Tama na. So the load must be axial. Mo gani. So given na munig ko ani dya, maunig axis ni dya, so ang axial load gani, so along adto ra. The load must be axial. That is produced uniform stress. So sunod, finally, note that since strain daw represents mo lagi change in length divided by original length. Ang money formula change in length divided by original length. Sabuo pa nga yun sa iba no? So strain is a dimensionless. Yung sabi ko nga kanina. So however, it is common to use units in meters per meter. Pwede nga pero napay uban nga sobra ka medyo dako. Okay. In terms of strain, so mogamit na sila times 10 to the negative 3. Murag millimeter per meter. Kay kanang times 10 to the negative 3 baya kay milli baya na. Millimeter per meter na po'y uban nga micrometer times 10 to the 6 na pod. 1 times 10 to the negative 6 na pod na of a meter. So murag micro na pod na siya. Micrometer. Okay, kini ang counterpart ani kapag dako 1 times 10 to the 6 motog mega capital no.
megapascal. Mega. Nawa ko da. L. Nagloko na. Oh, mega. Capital M. Okay, so muna mga parts sa nabataan na dere. Ay, balikan na to ana, no? Proportional limit. So mani from the origin O to a point called the proportional limit. So muna siya. From origin O, muna to a point called the proportional limit. Muna siya. Okay, puli na gets man to, no? Kana ko na siya proportional limit. So unsay giingon diha? So it shows figure shows stress strain diagram to be a straight line. Kita mo po na to. Straight line siya, no? Linear, bali. Okay, so from this, we deduce the well-known relation. First postulated by Robert Hooke, the same man who coined the term cell pod sa biology, no? Ayan, may asterisk. So, ibig sabihin may footnote ni sa ubos. Manilagay ni. So, the Robert Hooke's famous law, Otensio sic vis, bot sa pagbasa na, that is a strain, so force. So, related total strain to total force. Total strain sa force. And did not recognize a limit to this proportionality. So, ano dyan maisip nga pag magbago na, mag-undergo na o kuan, okay, murag ma-increase na og stress, 'di ba? Pwede man na siya mag-bulge, 'di ba? Especially sa column, mag-buckle nana ba? O pwede na mag-buckle nana na kay load. So asa diyan niya naisip to, no? Wani diyan naisip tong pwede mag-buckle. So okay, so ayan. Or wa si diyan nakapag-state og limits unsay limitations ana nga theorem, no? Or ano ba? Theory. Theorem dai pag math, no? Theory. Okay, so in 1678, that stress is proportional to strain. Unsa man ni nato pagsuwat? Stress is proportional to strain. So ang stress ko no kay proportional, di ba na natong gamit yung alpha is proportional to strain. Monig strain. Okay? So notice carefully that this proportionality does not extend throughout the diagram. Dito diri na siya applicable. Zero hangtod sa P. Diri na applicable. Sa sunod, di na sadya. Kaya hindi naman na straight line curve naman na sa mga sa sunod, di ba? Okay. Ayan. So it ends at a proportional limit. Sabi ko nga. So beyond this point, the stress is no longer proportional to strain. Okay din. Stress is no longer proportional to strain. Kaya gani, ano siya, murag, nag-curve na siya. No? Di na siya linear. So proportional limit is important because all subsequent theory involving the behavior of elastic bodies is based upon, no? So based upon a stress strain proportionality o nanapoy footnote. Tumigingon na to. So the stress strain diagram of many materials is actually a curve on which there is no definite proportional limit. Kaya di man jud nimo maset na makakaiba hanggang kanus ara na sadya kuan applicable, no? Or unsa exact value sa proportional limit, no? Or yung stress at proportional limit. Okay, so mo mag-kuan ra ka mag-state na lang ka. So in such cases, the stress strain proportionality is assumed to exist up to a stress at which the strain increases at 50% na greater than that shown by the initial tangent. So applicable ni sa kuan sa ubang specimen ra, ubang material na gamit. Okay, so mo na lagay ni. So monig sa steel, high carbon steel, take note na ang taas ng kuan ni ang taas ng strain ni pero ag strain ibig sabihin bisag pagdako og stress o di pa siya ka-experience og deformation no? Minimal rag deformation ni diri di ba diri dapita di ba nakaklaro ba nimo asa diri ha kutob ang proportional kakaibaw di ba mo magaset ra ka unya ang pag-set ato actually na ana diri maagian ra na nato di sa na spoil
ibasa mo gud na. So mo paano lang po na discuss na lang po nato no. Monig stress strain diagram sa concrete para sa RCD sa sunod higher subjects aluminum sa cast iron monig sa steel dako ang stress. Ibig sabihin dakong stress gamay pa ang deformation nga nabuo no. Kumpara diri sa concrete nga diri pagani nga stress kadako na sa deformation niya. Di ba? Kaya ang concrete kay brittle manggod na maong kinahanglan nimo og reinforcement nga bakal. So sa RCD ma-discuss mo pod na no. So diri sa sa strength of materials. Mo na lagi na giingon diri na ta. Ay cited di pa di ay. So this assumption places an upper limit. Malagit to yung P. Okay, on the usable stress a material can carry. So this is also our first indication that the proportional limit and not the ultimate strength. Proportional limit atong ginagamit. Okay, dili ang ultimate strength as the maximum stress to which a material may be subjected. Kay diri sa ultimate strength ko ano man na di naman na di naman na full capacity ang material nato kung nag-underwent na og murag necking ba ma-encounter man na nato sa sunod po no na may figure po dire. Okay, so we shall return to this observation later on. Okay, while we discuss working stress kini na po ding part na ni og factor of safety. Ma-discuss po nato na there is intro no. So muna ni other concepts developed from the stress strain curve are the following. So muna ni giingon ganina asa ba to dapita. Basta katong na ay concept lagi nga giingon. Asa ba to dapita? Limot ko asa to dapita dere. Basta katong mo mga concept nga ginatukoy dere. Okay, umpisa na to sa may una. Kining elastic limit. Actually, nauna na ganito. Manata sa proportional limit mo, to una. Sunod kay elastic limit. So, mo nagsunod sa plastic limit. Human ay sa proportional limit. Human ani, elastic na sa dyan. Mag-curve na sa dyan dere. Elastic na sa dyan. So, ibig sabihin, from the word kay elasticity, no? So, unsa may definition dere. So, that is the stress beyond which the material will not return to its original shape. Ibig sabihin, pag nag-exceed na ang stress nimo sa elastic limit, di na siya mobalik sa original shape. Ay magkakaroon na siya og unsa man permanent deformation nga ginatawag pod og permanent set. Nanara elastic limit gani man elasticity. So before o bag-o ni ma-reach, mubalik pa na siya no elastic pang material ana for example katong steel pani dyan ma-reach so mubalik pa na giben gani nimo ng steel no mga nakay rebar no dyan giben gani na nimo nani pag tangtang nimo sa load grabe pa dani kay surge pa dani no murag di na mubalik da usa ka nang giben diri nimo jutay gamay no anya pag release nimo sa load pag katangtang nimo sa load kay mubalik na sa just original shape ni elastic pa to. Pero pag mulampas na ani sa elastic limit, so muna na siya na di na siya mobalik sa original shape. Kakaroon na siya og permanent deformation. Kay muna sa elastic limit. O sunod, yield point katong ikatulo. O timan mo ni yung palatandaan ni pay. Murag pay ba? Pey. Una proportional bag-o elastic, bag-o ang yield point. Ana, basing ma-discuss po na sa ay murag basing makuan po na sa inyo no matanong ba ma-appeal sa exam kung nga ara at least alam kaywa na no mana siya sunod kay kining yield point na kay ang yield point is at which there is an appreciable elongation mag-elongate siya or mag-yield of the material ito keyword without any corresponding increase of load so kung bantayan nato dire balikan nato ning figure dire tanawan ang yield point dire tanawan ang yield point ay saan to tanawan ang yield point kumpara na sa dya di mabura okay so tanawan ang yield point dire so murag horizontal siya dire di ba ano sa ibig sabihin ato
Di si wa si Jahing saka. Wa pod ninaog. Actually pwede nang munaog pero di na nang musaka kay wa man kay gidagdag nga stress. 'Di ba? Pero nag-elongate gihapon si siya. Nag-deform gihapon siya. So man na yield point na to. Dari banda mo na nag-plastic region kung tawagin. Sa ubang reference, plastic region na si siya na. Okay, mo undergo naman na siya og pagka plastic, ya, murag mag-deform na siya bisag why load. Muna siya. Again, yan. Which an appreciable elongation na ay elongation or yielding bisag wa nay stress. Wa nay nadugangan og stress. Di na nadugangan og stress or pwede ganing nabawasan pag stress. Nasa. Indeed, the load may actually decrease. Dara, ang giingon, nabasa mo ganito kanina. The load may actually decrease. Pwede siya mugamay by yielding occurs. Pwede siya munaog ang stress. Ang murag y ko ang y nimo or katong ordinate nimo no sa stress strain diagram. Pwede siya munaog. So, however, the phenomenon of yielding is peculiar. So, kuan ra ni sa steel. Okay, common ni sa steel or one of kuan sa ni sa dya kanang exclusive ni sa steel pero napon sa uban pero wa kaayo no. No other grades of steels and steel just ano na steel alloys or other materials do not possess it. So maong may na ay gamiton ani mag-offset ani. Napon na diri mag 0.2% man siguro to. Lagi 0.2%. Maagyan na nato. Discuss man nato ni tanan no. So, as indicated in the typical stress strain curves of these materials shown in figure 2 to. Muna ni sila, various materials. Steel jug pinakadako, high carbon steel. So, these curves incidentally are typical for first loading of materials that contain appreciable residual stresses produced by manufacturing or aging process. After repeated loading, so una kay first loading raman to no. Okay, after repeated loading, these residual stresses are removed. And the stress strain curves become practically straight. Ang maging mo na lang siyang straight line moong, as can be demonstrated in testing laboratory. So mo na'y gamitan nato abay fam napaday inani ba murag mag straight line na siya. Amo ni atong initial tangent anya i-offset ra siya i-isbog ba. Kopyahan nimo sa diha. Hopefully okay naman na or gets man isa ko ano. Hopefully nagkakad man pud mo. Unsa man yung offset, di ba murag kopyahan nimo sa diya lipat nimo at a certain distance or ibutang nimo at a certain distance. Na nang offset, mag-offset ka. Okay, so ayan. Yield strength na pod closely associated with yield point. Ayan, yield strength kay ang uban kay wa may yield point lagi, di ba? Ang steel ra may naa. Na for materials which do not have a well-defined yield point, so yield strength ang ginadetermine by offset method. Muna lang giingon. So this consists of drawing a line parallel to the initial tangent. Ang muna initial tangent. So given na kay curve no. Na kay curve na. So draw kag tangent. So i-offset ra na ilipat na diri nga 0.2% offset. 0.2% ng unsa man. Kabutang ba na dere? Nang strain nimo kay kuan man draw along strain man na sa dya 0.2% ra na sa strain. Okay ka gamay ra na kung totoosin no pero kung diri i-maximize nato na 0.2% 0.002 duol no magani na mag zero di ba? Okay, so in this line being started at an arbitrary offset strain, usually 0.2% or 0.02 kay ko. Ano may percent, di ba? Divide by 100, 1, 2, 0.002, 0.002. Unitless, meter per meter. As shown in figure 2.3. Saman to. May taas di ay. The intersection of this line with the stress strain curve is called the yield strength. Ay murag, lagi. Mali ang giingon dere. Figure 2 point, ay, joke lang, ako pala mali. Figure 2.3 pala talaga yun. 2.2 pala yung kanina. Ito kasi agad nakita ko. No? So, ayun. Asa naman ta? The figure shown in figure 2.3 or 2-3, the intersection of this line with the stress strain curve is called the yield strength. Amo na lagi ni. Intersection, asa siya mag-intersect sa curve, amo na to yield strength. Mag-offset siya. Dili na pang if di si just steel kay kung steel ihatag man na naman ay specific nga kuan thank you
specific nga point, di ba? Yield point. Okay. Sige, asan naman ta? Okay, so ito sa pang-upat na to, ultimate stress or ultimate strength as it is more commonly called. Yun, pwede magpalit ng stress or strength. Okay? Stress kasi pressure na, di ba? Ang strength pwede magudnig force, pwede magudnig pressure, maong kung ano lang in general na lang siya no. O para way laing tawag ba. So yun. So ultimate stress or strength as it is more commonly called, which is the highest ordinate on the stress strain curve. So kung kini atong stress strain ay man to liwa oy. Mo na nag-stress strain curve. So syempre yield point. So mutasa ka pa na dire musaka pa na dire. Kanya kining actual ma-discuss ra mo pod na nato. Naman na siya. Ultimate strength may pinakataas no pero di na lagi na siya proportional mo ni generally accepted nga maximum stress ng specimen no. Kay applicable ang proportionality katong kanto stress is proportional to strain bale. Ay nato ra. Okay, so moto. Then five, rupture strength or the stress at failure. So muna ni kanang mag-break na gani na maghiwalay na ganitong kung ano mo katong tensile test specimen nani o maghiwalay na gani na o muna na mag-rupture na sadya. Muna to i-rupture strength na to. So syempre muna og na sadya no kay actually pwede pod ni ma-discuss po ni nato no. Discuss po na nato nganong naa may actual rupture strength nga nang mas gamay man na kaysa sa rupture strength. Okay, ultimate strength pinakasaka dyan niya. Parabolic man gud na siya. So ma-reach na gani nag-climax, manaog ra pod na. Murag story ra pod no. Ayun, exposition, tas rising action, climax, falling action. Ayun, elements of plot ba to? Kalimot na ko ya English man gud na ay. Okay, so dire na di ay panglima na ta. A rupture strength or the stress at failure. So for structural steel, it is somewhat lower than ultimate strength because the rupture strength is computed by dividing rupture load by the original cross-sectional area. Rupture load kay mas gamay man na. Original cross-sectional area pod kay as isra, di ba? Kay kung naka-experience na siya og load, syempre katong tensile test specimen nato mugamay na siya sa kuan at certain section, di ba? Mugamay na siya pero diri kay ang gina-consider kay kuan man agbuo ra gihapon. Mong theoretical ra siya lahi tong actual. Pagingani gani na siya. Cute pa dana ay so nag-break na siya diri no. So, syempre before baya na mugamay pa baya na siya. Murag ingani. So muna to necking. Okay, murag tanaw unsa man ang neck nato, di ba murag pinakagamay ba na? Basta kung part sa torso, part ng torso, upper body, so pinakagamay natong neck. So ana necking muga ang pinakagamay nga area niya bag-o sa diya tuloy ang mag-break. So pero dito ang ginagamit no. Theoretical ang gigamit nato ang original cross-sectional area. Okay, which although convenient is incorrect. Ang tama jud ato, banggit mo po na dere. So ayan, their error is caused by phenomenon known as necking. Amo lagi to. Necking mo tayo ang giingon kan mo gamay na ganing cross-sectional area niya pero ang gigamit gihapon kay original katong dako gihapon katong wa ma ilabte, no? So mali to pero mo man generally accepted mo na lang na kay lisod man i-compute ning area dere, di ba? Yung final area niya. So mo inaccept na lang sa pero mali jud to no. So theoretical ra siya. So as failure occurs, so the material stretches very rapidly and simultaneously narrows down. As shown in figure 2.4. Ay, na-data ni di ay. Ay man to. Figure 2, di ara lagi. Mo nito. Nakay tensile force, both sides. Ayan, mugamay ni si Jadari. Bag-o na siya, tuluyang maghiwalay. So, maka-experience pa na og area kini ha. Mo nag-true area ni Jadari. So kung gamito na mo nag true area, stress is force over area.
Kung gamay baya ning area kay dako baya ning stress, di ba? O kini kay constant force divide nimo sa gamay, di ba dako gihapon? Kumpara sa eto constant divide nimo sa dako. So mugamay ni sadya, di ba? Okay, kung maliit ni dako ni. Okay, so kung maliit ang area, ay man to. Kung gamay gani ang area nimo, okay, so mudako ag stress. Kung dako po dag area, mugamay po dag stress. Ano ra, inverse proportion ra na sila. Baliktaran ra, no? Ayan, so that the rupture load is actually distributed over smaller area. For reasons that are explained in succeeding sections na yan, article, the actual failure is caused by shear, resulting in a cup-like rupture shown. Inanyo, shear dahil na sadya. Okay, so sa kuha na Article 13 na pang 12 pa tao. Murag appendix na ni banda. Sa manang Article 13 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So special topics pa dyan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ako kay Bounce na. Di na napuntahan. Basta ko na siya, murag higher studies na siya. No? Okay, so if a rupture area is measured after failure occurs, mo na lagi niyang giingon. So and divided into the rupture load, same load ng sa rupture pero ang area ay gigamit na. Ang area na gigamit na ay yung final na katong mas gamay na. So the result is a truer value of the actual failure stress. Although this is considerably higher than the ultimate strength, the ultimate strength is commonly taken as the maximum stress of the material. Okay na hindi na nag-follow sa proportional limit. Ay sa manto. Ay, diara, muna ni sadya ang giingon ganina. Diri dapita, na mong broken line ni sadya kay munig actual pero di na atong gi-consider jud kini na lang rupture strength. Pero ang maximum jud niya kay ultimate strength. Okay? All throughout the kuan ha, all throughout the stress strain gap or stress strain curve, no? Pero kapag proportionality ra gani diri ra dapita, syempre proportionality limit ang pinaka dako. Okay, so motoy intro na to sa stress strain pa lang. Okay. Stress strain. Okay, so sunod kay working stress o factor of safety. Wait lang. Break sa ako kariyot. Okay, so continuing, no? So working stress and factor of safety. So, the working stress is defined as the actual stress the material has when under load. The material has when under load. Okay, so it is almost synonymous with allowable stress. Allowable working stress and gamit-gamit na nato sa kuan. Sample problem na to, di ba? Allowable stress. Our working stress wag di gaano gamit sa yung term na yan ginagamit allowable stress pero may ka-encounter gani ka working stress allowable stress ra to unya naa na factor of safety okay di are para murag ana sadya terno na sila working stress and factor of safety mag-uba na kana which is a maximum safe stress a material can carry okay safe take note safe load safe. Ayan yung keyword dyan. So in actual design, the allowable stress should be limited to values not exceeding the, muna lagi ni, ganina, yung proportional limit. So dili ang ultimate stress, no? Ang gigamit, kundi yung proportional limit. So di na siya mag-exceed adto. Okay, kayo mag-exceed na ganito sa adto, di na applicable ang proportionality. Okay, katong yung Hooke's law, yung tawagin. So as not to invalidate the stress-strain relation of Hooke's law on which all subsequent theory is based. So grabe pa rin Hooke's law na. So at today nakabase ng ubang theory di ay. So since grabe yung puning Hooke's law kay ang assumption po niya kay super simplified na mong gidala na sa uban nga theory. Pero ayan, mas napadali ang pag-aaral po nato. Hindi nato kinahanglan kuhaon ang exact
na stress kundi ang average. So yan. However, since the proportional limit is difficult to determine accurately, mo lagi ang giingon ganina no. Kay base pagani sa stress strain curve, kay asa na dapita ang straight line diha, di ba? Pwedeng diri o depending on sa anong pagsipat ana, no? Okay, so it is customary to base the allowable stress on either the yield point, o maning yield stress katong y after sa elastic limit, di ba? Kay proportionality limit, elastic limit, o yield limit or yield point. PEY ra, di man era. Ano yung palatandaan po? Divided by a suitable number n. Muna gitawag nato factor of safety. Kay ibig sabihin ra ani ang yield point di man na nimo isagaron. Okay, di na nimo isagad. Mong i-divide pa na nimo sa certain number. So kayong certain number dapat ang n na dapat greater than 1 na. Kay kung equal to 1 na, edi equal ran eh. 'Di ba? Working stress katong yield point or pwede pong ultimate imong gamiton. Depende ra na. No. Ginhangan greater than 1 siya. Kay kung pwede equal, critical na siya. Kung i-set nimo equal to 1, ibig sabihin kini mag 1 eh. So ito equals ito na lang, 'di ba? So, equal ra sila. Ang kinahanglan lagi nimo is paggamyon nimo ni. Paggamyon nimo ni siya. Pero given na kay initial nga stress, paggamyon nimo dili na nimo isagad. Okay? Para mo tay iset as allowable. So murag maghatag kag allowance ba? Mo nag factor of safety. Hatag kag allowance aron di ma-reach ang pinaka kuan jud niya ultimate or maximum capacity nara kay working stress or allowable stress. Aron safe, mura na, aron safe. Wa ayaw isagad. Okay, pwede apply sa real life. Pwede factor of safety. Ano mo, kuan ka na, kanang mulaag ka. Nya, hot doon ba nimo imong kwarta tanan? O na kay pauli. Di ba dili? Mura gyud na ba? Factor of safety, hatag ra kag allowance or basta kuan ka, magtira ka, ayaw gamita tanan nana. So the yield point is selected as the basis for determining working stress in structural steel. Asa steel di ay yield point atong gigamit mo pod na gamit mo nag FY maka-encounter ka ana sa madalas ana sa kuan na design subjects na siya steel design, concrete design no. Pero usahay gamit pud na sa kuan sa strength of materials pero wa pay code. Pag strength of materials ra wa pa kay code ana. Pero pag design na gani mo na gagamit kag specifications NSCP, ACI or AISC na ba. Okay? Because it is the stress at which prohibitively large permanent set. Lagi mo lagi giingon kay unsa ganito sa yield. So pwede ang kuan nimo ang stress nimo or additional stress nimo is negligibly zero na no. Is approximately zero na or negligible na siya. Pero ang strain nimo kay dire-diretso gihapon. Ang deformation nimo kay dire-diretso gihapon. Patuloy gihapon. Wala siya na kay permanent set. Wa na kay stress o na kay gidugang nga stress or force pero ang deformation nimo kay kuan pagyapon, diretso gihapon, galahutay gihapon, ana ba? Okay, so for other materials, allowable stress is usually based on ultimate strength pod kay imagine ang yield stress sa steel kay murag mas taas pa na sa ultimate strength sa uban nga material. Nana ba? Murag OP jud ning steel, overpowered jud ning steel no kay kita pa lang kadiri sa stress strain diagram nila kadako sa agwat niya sa cast iron sa aluminum sa concrete. Okay, so diri pa human na ta. Ay, haba pa din ni. Okay. So asa na ganito? Dira. So the yield point ay joke lang. Ito na pala. Many factors must be considered in selecting the allowable stress. So this selection should not be made by the novice. So bagbaguhan pa lang, di pa ka pwede mag-set ng factor of safety. So as will become apparent in a moment, usually the allowable stress or mula gina, hand in hand na sila ni factor of safety is set by a group of experienced engineers. So sila na lang nagaset ana
based experience lang nila, no? Based na encounter. And embodied in various building codes. So with the aid of codes paghihapon and specifications. So a short discussion of factors. Okay, wa na importante. Kasi basahan na lang po na, no? A short discussion of the factors governing the selection of an allowable stress starts with an observation that in many materials, the proportional limit is about 1/2. Proportional limit mo daw, sigma p ko na lang, no? Sigma p, proportional limit is about 1/2 ng ultimate. Sigma ult na lang. Sigma u. Stress ultimate. Nanara. So to avoid accidental overloading, an allowable stress of 1/2, okay, of the 1/2 the proportional limit is usually specified. Okay. 1/2 ng proportional limit is specified for dead loads gradually applied. Fine. Para na sa dead load sira. Kato nga ana sa proportional limit ang gamito nato. So di nato isagad, no. The term dead load generally refers to, ito for structural theory na rin to, advanced na rin, no. Refers to weight ng structure. Pag dead load, sige, aron advanced na pod, no. Ang dead load naman tayo duha ka types gun. Actually daghan pa na pailain, pero ang common kay dead load ug live load. Ang dead load turned itself patay nga load. So kung nakaibay, no, nakaibay. Igbaliktaron gani na nimo kanang di mga hug mo na dead load. Nanara. So unsa man na? Munag slab, munag column nimo, floor, beams, di ba? Columns, walls, nana sadya. Ang live load murag mga muna kapag dili live load nga sud sa inana structure, live load na siya. Kita mga tao, mga occupants, no? Uban pa kanang mga material, furnitures. Okay, ang furnitures kay di ba move man na nimo. Ang fixtures kay actually considered na pud na siya as dead load. Fixtures no kay naka-fix ba yan na siya. So fixtures naka-fix na siya sa place. So dead load na siya. Maong sa NSCP nato natay ginasundan nga kuana ni table. Okay, para ma-classify sa dead load. For example, per room sa pag unsa occupancy ana, school ba na, residential ba na, kay expect ko na nato gi-consider na ng mga fixtures ato. Like 4.8 kilopascal, ay na no. Pero sa sunod pa na, i-advance na na. Huh. Ay, aron na po overview. Okay, so ayan. Mo lagi ni. Mo rin ang gingon generally refers to the weight of structure or to loads which once applied are not removed. Di ba? Di na nimo matanggal. So an allowable stress set to this way corresponds to a factor of safety of 4 o 4 daw kapag dead load and is recommended for materials that are known to be quite uniform and homogeneous. Again, sinabi ko na yung uniform. Pag kini nakabase ni sa section, cross-sectional area, uniform. Homogeneous, pwedeng di uniform pero bawat position niya, bawat section niya kay identical or bawat points sa object na nasa sa material nimo kay identical. Same properties all throughout. Na ba? Homogeneous. For other materials like woods in which unpredictable uniformities such as knot holes and may mga butas may occur, to larger factor of safeties are desirable. So kani pag wood, mo na isa ko ang timber design na no. So, design subjects na. So, lampaso sa aning strength of materials, anya. Itong theory of structures. Then, design subjects na. Ay, si iba ka? Kung si ini, mo ang giingon. No? Kay, nampoy, uban good na strength of materials kay, kuan man sa engineering, basic engineering sciences man strength of materials. Okay, so the dynamic effect of suddenly applied loads also requires higher factors of safety. As a rule, factors of safety are not directly specified. So rather, allowable stresses are set for different materials under, nakaset lagi na for different materials under different conditions of use, which is, yun nga, used by designer or implemented by designer. So yun, discretion na sa naga-design. So, or kapag katong nag-analyze pod, analysis and design, so paano man na, uban man na, usara ka tao ang mag-analyze o mag-design sa structure. Ay, kadaghan pa. Kaya pa ba ni? Okay na ko 1 hour ba ta? Sige.
Sige, tuloy natin eh. Okay, so ayun, let us return now to a consideration of a straight line portion. No? Dito rata sa proportional limit, katong straight line ra, no? Of the stress strain diagram figure 2. Hindi na balikan usa kay bawo na ka monig O, monig origin, ja mo ni ag proportional limit. Ana ra. So the slope of that line is the ratio ng stress to strain kasi gikan baya na sa kuan, stress baya ni, strain baya ni. Okay ni straight line o di ba analytic geometry ra ni. O slope ra na siya, slope. So ang slope ani opposite over adjacent, di ba? Murag pangalan nato ni theta, angle theta no. So tan theta ra na slope opposite kanang stress. Adjacent ang strain. O pero kaning tan theta di naman na sinusulat og ingani, gina-treat na na sa di ba angin ko ang stress kay proportional to strain nani sa math variation proportion no. Kung i-convert nimo as equality, ang stress is proportional to strain, pwede nimo iset as equal o niya butangan nimo proportionality constant k in general no times the strain. Pero si Hooke, Robert Hooke, gipanganlan jud ni niya. Wala siya makontentong proportionality constant try tawag ana. Pare sa uban, di ba? Proportionality constant natay bang tawag sa Coulomb's law sa physics, di ba? Napay nato. So diri wa siya nakontento, gipanganlan ni niya og actually di day si Robert Hooke, no? Si kuan di ay si kinsa ba to? Thomas Young. Okay, yan si Thomas Young. Sige panganlan ni niya og elasticity. O, gipangana ni niya Young's modulus. So ayan. Okay, ulitin na to. Yung slope kay stress over strain. Muna atong ginatawag na modulus of elasticity or elastic modulus. Ano pa ibang tawag? Ayan. Young's modulus. And this form it is known as Hooke's law kapag inanira. Actually, Monig Hooke's law. Originally, Hooke's law specified merely that stress was proportional to strain. Mula ginihong giingon. So, but Thomas Young, ayan, in 1807, introduced a constant of proportionality. Mo nila gini, gitreat na niya, okay. Gipanganlan niya as, wa niya gipangan og y, no? Irradiant elasticity, murag di siya ginahan makuan, star, sana siya, bida-bida, ito. So gipangalan ni Jag E. Pero ang panggipangan ni Jakay, gipangan ni sa pakaugalingon Young's modulus, other terms sa modulus of elasticity. Ayan. So eventually, this name was superseded by the phrase modulus of elasticity. Mo'y gi-prefer og tawag. Wa sila di sadya ang nag-kuan di ay. Gipangalan ni Jag Young's modulus. Pero mga tao, giganahan ato. Og in general, gipangalan sa Jag modulus of elasticity. Kay murag credit grabber ni si Thomas Young da. Nakakuan ra si Robert Hooke aning kuan. Stress is proportional to strain. Nakidugangan pa rin media. Ano mga scientist na? Ilugay ba? So, sige. So, from Hooke's law, mula gito, it can be seen that the units for modulus of elasticity, kay di ba, kini kay unitless baya ni kinang strain o baya na unit. So, unsa unit aning stress mo po unit aning modulus of elasticity. So mo na to are identical to the units of stress. Recall that ang strain is a dimensionless quantity. So as an illustration, the modulus of elasticity, so money for steel, common ni, timan ini, is approximately 200 gigapascals. 200 times 10 to the ninth. Okay ni, kining scientific notation sa engineering, panganlan ni nato og giga. Murag billion ba? O, giga for billion. Giga for billion, no? Billion. Anya, mega gani nga prefix for million. Ito, daling tandaan kay kuan man. M to M. Kini kay G to B. Girl, boy. M to M. Ay, na sadya. So, pag siwat, 200 times 10 to the 9. Pero, di ba, pwede man na isuwat o sumurag kuan. Ibig sabihin ay 200 followed by 9 zeros. May suwat ni mo 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ito, may intro na puntaan ni sa kung ano yung engineering mechanics ni in general.
So, imbis na i-type nimo na pila ka zeros, pwede na ni may convert na mo ng 200 times 10 to the 9th, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, 200, then times, and then followed by 9 zeros. Kung pila ni exponent ani. Pero, nga man dili man, ang gigamit kay kuan, 200 nga kuan, di ba? Nga man di man ang gigamit kay katong common sa kuan, sa math sa una. 1, 2, pila ka na zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pwede di ka mahunong diha. 10, 11. O, 2 times 10 to the 11. Wa may angay kapag dili good 3 ba? Why angay kapag dili siya increment or interval of 3 decimal or 3 zeros? Okay, mas nindot nang naka 3 decimal ta kay mupod na kuan sa engineering, no? Naka 3 decimal tala kanait. So kining times 10 to the 9, pwede nimo ning palitan og giga. Kani kay pascals ba yan? Pascals kay Newton per square meter baya to. Na introduce naman na, di ba? So 200 gigapascals. So muna siya or pwede pod ni mo himuong mega, million. So imbis na kini tanan, kini ra imong kuhaon, kining unom ra ka zeros. Oh, so pwede pod siya 200,000. 200,000 times 10 to the 6. Ibig sabihin, followed by 6 zeros or 200,000 ang times 10 to the 6 pangapalitan nato og mega pascals. So sa inani ang nakabutang sa inani pero pares na sila. Okay, so inana siya. Mas commonly used ning naka megapascal. Okay. Mapakuan man na mapapisad or kuan hydraulics geotech megapascals ang kanait na gamit. Okay, so malagi ni is a convenient variation of Fuchs law is obtained by replacing manalagi ang sigma by its equivalent force over area. Di ba in general, muni si Jagi ka na dere. Sigma is equal to stress ano Young's modulus of elasticity times strain. Di ba ang stress kay force over area o gipalitan. Force over area unya kini stress modulus of elasticity o niya ang strain kay di ba deformation over original length o derive ra nato ni aron ma-solve nato ning formula sa deformation, actual deformation. So cross multiply ra PL tapos kini pod over AA. So ayan nakuha na nimo ag delta. So sa uban na ni Monix chicken fillet. Chicken fillet murag chicken ba ya ang delta? Nani mo ng delta oy? Murag chicken ba, drumstick ba, di ba? Pwede pag nota. Ang hilig ka sa music, nana ba to? Or nani? Hala? Nana ba to? Or nani? Hala, kalimot ko da. Mungod ko musically inclined. Basta, muna itong kuan, chicken fillet. O niya, di ba ang force over area kay pwede baya ni, stress ra baya ni. O mo, gisuwat ra siya, stress, kopya rin ng L over A. So ano yan, muna yung other formula na to. Chicken fillet. So in equation 2-4 expresses the relation among the total deformation. Malagi, total deformation, total deformation of the applied load P, the length L, and the cross-sectional area A, and the modulus of elasticity A. O, di ba? Mo ni relationship nila. Chicken fillet, man era na. Or kung kaya ni po mo, pwede man i-derive, no? Dali raman po siya i-derive. Gikan raman na derive. So, ibaw ko sa Hooke's law. O, di ba? Diha ra mag-originate tanan. Okay, so the unit of deformation has the same unit as length. Kay, di ba, mag-cancel baya ni. Di ba, kay kini kay stress o kini same unit. O kung sa unit sa length ni mo po na mahimong unit sa deformation. Nanara. Okay. Note that equation 2-4 asa man to? Kiniday is subject to all restrictions previously discussed. Katong ganina nga giset, the load must be axial, nabanggit ka na to. The bar must have constant cross-section, ibig sabihin munig uniform and homogeneous, di ba? Constant cross-section mo na ginatawag na to uniform, constant, and homogeneous. And the stress must not exceed proportional limit. Must not exceed
the proportional limit. So moto for aba na ata ato. So mo sa to no, shearing deformation iko ano lang ni nato discuss murag isunod pa ni ninyo kay daghan naman to kaadyo. Isunod pa ning shearing task and sample problem na. So mag-attach na lang pod ko video nga na solve na naho no. Kini na nakoy na solve ani. Discuss ni naho. Nakatagalog nga lang. Unsa pa ilain diri? Wa na uban diri. Pero pwede man ako gamiton tong napamoy nahimo pang ubang problem. Okay, attach na lang pod naho. Actually, pwede gamiton tong sample problem sa stress o i-incorporate na ng Nye deformation. Okay muna to na. So kani unsa na ni? Kini na kayo ibang video na ani touch na lang pod na ako na. Sige. So napaisunod Lawak ning strain Daghan ni kaadyo Kato first part pa lang to. Onya indeterminate, statically indeterminate. So mag-start pa man pod mo next week no. So habol pa na. Onya daghan na sadya. Pero na pod kay video ani. Pwede na to magamit pod. Kinahanglanan na. Onya asa man na hangkutob. Hangtod sa hangtod. Joke. Hangtod dire last na ning thermal stress. Human ani kay torsion na siya. Am I right? Am I right? If I'm not mistaken, hangtod diha ra na siya. Torsion na agsunod ani. Di ara torsion na lagi. So mura na sa karo. 1 hour naman siguro to. Sige.